Dami ni debatana sumurung sian salahut na roha, ima mangaramoti hati-hati ng pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuatai. Amen. Damang dainang na hinaulungan di bagasan Kristus Jesus, jamita dihita, nagabi jamita pertangyangan di Pistel Minggu, sada Juni 2025, genet sian pangukapon 22 ayat 12, rodi ayat 20 sada, damang dainang tapayutiuk ma dirohat tahu jahami ma dihita ganup. Ida ma girama auro, buanoku ma upa silehonon tu ganup hobartu na niulana. Audo mulana jala pusuna, parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna. Martua ma akka na maburip abit na sida, asa marwaso na sida marjabar di hawanguluani, jala masuk sian akka harbangan tu bagasan hutai. Di balian ma akka biang dohot akka siulahon rasun dohot akka permainan. Dohot pamunu dohot siuloi na sodebata. Rodi nasa na makaolongi jala na mangulahon gabus. Au Jesus marsuru-suru aku. Maka tidak ko tuhamu akaon. Madapoto na kahuriay. Au do urat dohot margani Daud. Bitang si paiyas na marsinudangi. Jadi doktor di dohot orwani. Roma ho. Laos dohonon ni naubegesa Roma ho. Say Roma na mauwas di jalo nagiot rohai maaik anguluani dalan basa-basa. Au makatidakon di ganup naubege akahata panurangon ni suraton. Ya adong naman nabay tu si taban ni debatama tutu ibana akaporsuhon na tarsurat di bagasan bukuon. Jadi molo adong nama muati akahata ni buku panurangonon. Buaton ni debatama tohapna na dihau hanguluan dohot di hutan na badiay akan natar surat di bagasan bukon. Didok ibana makatindak konon. Olo na Roma au tibu. Amen. Roma hoali Tuhan Yesus. Didongani asin rohani Tuhan Yesus ma akka nabadia ido sahatna. Damang dainang na hinaulungan di bagasan Kristus Yesus. Jami taon marhadumo dope tu guar ni mingguta ima minggu eks Saudi. Namar lapatan tangihon ma suaraku ale Jehovah. Jala marhadumuan tu tema ni mingguta Tuhan adalah Raja manang Jehovah do Raja. Sada panunggulio do tuhita sunggul-sunggul na tung matsebalga. Nunga sadia balga hita, manang nunga sadia bagas sita, mabahen di bata, mabahen Jehovah gabi raja di parngolota. Ala jumodjot do, taulahon di bagasan parngolota, dirita mana gabi raja, peraturan akan diri kita do na mangatur hossa. Baka jojo do hita, saheran na naing mangatur manang mangarajai debata di bagasan akatang yangta. Lupa hita ibana do saluhut na namarhuaso di Portibion. Gari songon padohanna di jamita minggu namadok Jehovah do Raja di gijang ni saluhut akka natinopana. Jalaikon marolop-olop do sudena tanoon marlas ni roha. Mamuji jala uduk tu harajaon ni debata. Pulo-pulo obun aka hilap ni Portibion. Jala aka dolok. Dibaritaw na kalangit mahatigoran ni debata. Doot sudena aka bangso. Nanaing dohonon na di sisaluhut na tinopa ni debata. Ikon uduk tutangan ni debata. Tutangan ni Jehovah nagabi raja di parangolota. Alanido dangadong boy behita mga sahon agia ahape ay natinopa do hita. Panopa ima debata na mga rajay saluhut na tinopana. Alanida mang dainang molota pamanat di bagasan turpukon di pangukapon 22 di pamotohon do museto hita marhite-hite
pernidaan ni si Yohanes di Pulau Patmos di pangukapon 22. Di patorang do di son sada pernidaan eskatologis, manang pernidaan akhir zaman, masa naneng ro hasusuda ni portibion. Haroroni Yesus Kristus na padua halion, patuduhon wasona na tung matsay balga. Tidok do, idama girama auro, buanok kuma upas silehonon tuganup hobartu na niulana. Damang dainang penafsiran taringo tuhataon, cucut do, diorui manang ditambahi akahita jolma. Tungpay didok dia 12 buanok kuma upas silehonon tuganup hobartu na niulana, manati tadang nalau didokon bahwa kebaikan akan membawa kepada keselamatan. Alai na ing dohonon na dodisi bahwa ikon uduk dosa luhut jolma marhapor siaon tu Jehova di mata, marhite-hite haroroni Yesus Kristus di partikian naung binuhulna, girama auronin na dangan dong na boto sa partikian ni. Alai bican sa di hari dope di bagasan parngolota, taulahon mahadingganan sebagai wujud dari parulautan na marhapor siaon tu di mata. Tindakan nyata sian pacakonota di haluaw na nilehon ni di bata marhite-hite mangulahon akan nadingkan. Asa di haroroni Yesus Kristus na padua halihon, imalao manguhumi halak na manguludok mate. Kana marhapor siaon tu di bata, dapota do jambar anguluan. Akana pada uho dirina, sian inalamohon ni rohani di bata, na tau tu hamagowan do. Ida magirama auro. Memang cucut, ita marningot akahata mulai taboto marroha, nunga didokon girama auro nina. Hape ocura giraro Yesus. Pertanyaan. Nunga siap ita disi. Apakah kita benar-benar sudah siap untuk menerima penghakiman atas seluruh kepercayaan kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Paru laut tadi bagasan nguluta. Aidina roh Yesus menapa dua halihon. Uhuman nama jala pabakiton nama nguludo namati. Disima, dibahen sada paruhuman, songon naidok. Di ayat 10 tolu audo mulana jala pusuna parjolo jala parpudi bonana jala ujungna. Ibana do marhuaso saluhutna, di bagasan saluhutna portibion. Taida adong 2 rumang ni jolma. Dohot na marhadumuan tu akajabar na jinanola. Na parjolo. Dia saplopat di dokon martua maaka na maburi abit na sida. Asa marhuaso na sida marjabar di hawa nguluan ni. Jala masuk siya na karbangan tu bagasan utay. Na parcolo aka na maburi abit. Na maburi abit lapatan na. Na olo mabuka diri. Jala majakon. Mudar ni Jesus na membasuh manang maburi hita. Gabi iyas hita. Gabi iyas jolma na porsyay. Iyas tutu. Dohot mudarmi buriyaw. Iyas songon hapas maaw. Dohot na olo madsakon hamamate dohot haheon ni Jesus. Jala na porsiya di hananakok ni Jesus tuban wagijang. Laho paradeho ni nganan diganup akan na porsiya di ibana. Marhadumuan tu ganup akan na niulan ni jolma. Burima. Habit akan na kotor. Aka pangalaho parulaon naso inalomohon ni rohani di bata. Asa parjabar ita di hanguluan naso rasuda. Di hasonangan. Di bagasan huta. Rumang ni jolma na paduahon ima. Aka siulahon naso inalomohon ni rohani di bata. Di balian ma. Di luar. Di baendo sada gambaran di balian ma akabiang dohot akasiulahon rasun.
Begion memang songon nakasar. Alai sada gambaran doi nasotama akasulan rasun dohot permainan dohot pamunu dohot sioloi naso debata rodi nasa nama kaholongi jalan nama ngulahun gabus di balian mah. Dang tama aka jol masih songoni masuk tuara jauh ni debata. Boha ita amangina. Totu mabiar ma nian hita marnidai. Dang didok kita memilih. Di hutaro hita manang di balian. Tentu sudah hita makasih holi naeng do hita rap di huta hanguluani. Holan sada do dalan ima Yesus. Taida mamar suruh do Yesus tuaka suruh-suruan maka tidakon tuaka ganup huriai aka naporsea aka nang tinopan di bata. Didok Yesus au do urat dot margani Daud. Bintang sipaias namar sinodangi. On patuduhon songon bintang timur nani ida ni aka namalo di perbintangan ni orang majus. Ima na rosian urat ni margani si Daud. Keturunan Daud. Jala bintang sipaias napati urhon saluhut na adong di portibion ay marhite-hite Jesus do holan marhite-hite Jesus do dalan hanguluani. Di doktor di dohot oroani Roma ho los dohonon ni naubigisa Roma ho say Roma ho na mauas di jalon nagiot rohaima ay kaguluani dalan basa-basa. Alani Roma ho nina di bagasan haradeon ni todita naing masiap hita madok Roma ho. Ay di do say Roma na mauwas di jalon nagiat rohaima ay kahanguluan ni dalan basa-basa. Sudah na basa-basa do na ni Leon ni dibatay marhiti-hiti Jesus Kristus. Ana ni Roma akan na mauwas. Roma hamu akan na loja jalan na sorat. Roma hamu akan na loja jalan na sorat. Asa hupasonak kamu akan na mauwas male. Roma asa hupasonak kamu marhanguluan basa-basa doi. Dang pakai syarat ala ni Roma hita damang dainang marhamu baon ni roha bican sa di hari dope. Tidok de sa plalu au makatidakon di ganup na ubigi akahata panurangon ni suraton. Ya adong naman na ba itu sita baan ni dibatama tu ibana akka porsuhon na tarsurat di bagasan bukuon. Damang dainang dang letterlet manang secara harafiah pangatusyota na makurangi koma manang titik di hatani dewata manang di buku pustahay. Daong alay unang niyan demi kepentingan hajol mauta tabahin penafsiran na sosumantu hinalomohon ni rohani dibata sian bukui pa puason hagio ni dagingta pa puason hasrat ni ngoluta laho mamunakon hajol mauta. Daw di dok di batado marhite-hite si Johannes ise naman na bayi siya ni los ditabahod do tu iba na haporsuhon jala ise na mamuati hata di buku panurirangon ni buaton ni di matama tohap na di hauhanguluan. Jadi manat tita memakai apapun ikon di bagasan tulus ni roha mangatusi hata ni di mata dot sude na hinalamohon ni rohana patuduhon ibana do raja alfa dan omega dangadong naboy marhuaso asing ni Jehovah mamangarajay daging do todita asa tutu maralus sita ditiki didok ibana na makatidak ko ni ima Jesus Kristus Tuhani olo Roma au tibunin na. Amen. Maralus masyan ganup na porsea Roma ho ali Tuhan Yesus. Ada kesiapan karena selama dia hidup di bahin ibana debata
Di bana Yesus gabe rajana. Hita peda mangdainang. Jadikan Tuhan menjadi raja. Unang roham pikiranmu mangarajai ho. Unang akan di portibion mangaraji ho. Hagiot ni dagingmu mangarajai ho. Hepeng mi mangarajai ho. Jabatan mi mangarajai ho. Partikiam mi mangarajai ho daw. Di batado mangarajai saluhut parnguluta. Ay didokodo. Didongani asin rohani Tuhan Yesus ma akan abadia. Akan abadia isedo. Aka na porsea. Damang day nang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Eskatologi manang penglihatan akhir zaman. Hasusuda ni portibion. Hari kiamat. Damang day nang ado naroto pikiran tamulo di paingot akhir zaman manang hari kiamat. Adi kedo partikian ni hari kiamat. Akhir zaman. Yes. Kedatangan Yesus kedua kali. Dang taboto boha parroni Yesus Kristus adigan parroni Yesus Kristus alai. Sadi hari pe parrona. Sadi hari pe partikianna. Nang songo dia pe harorona jelas di bagasan hamuliaon maharoroni Yesus Kristus. Parade madirim, parade ma partodiom, parade ma haporsionmu. Unang gabe di balia kita, unang tuhamaguan na sa liling-liling na hita. Di api na rokoi, di api na maripoti-poti. Alay na yung mahita masuk tuharajaon banua gijak. Mari, dia muna manami inanami, tapau ba marohata. Bican sa di hari dope. Atik na, dang adong be partikian di hita. Atik na tutusongon na dido niyak ka na pistar. Hari kiamatmu adalah hari matimu. Sebab ketika kita sudah mati, tidak ada waktu untuk bertobat. Naing bainokus ada ilustrasi taringot tu si Andi dok si Ando. Ima dua halak doli-doli si Andi jol mana burju jala si partangiang jala marminggu partangiang persekutuan di Ganup Akka parkarejuanna. Ya siando mari bardo siandi. Siando jol mana menikmati kehidupannya. Minum-minum dan lain sebagainya. Menikmati kehidupan poya-poya, hedonisme, dotlana asing. Udang di tanda ibana akka pergaulan. Cupa ma disa detiki na sida makatatai. Didok si Andi ma tu si Ando. Ando iko marhamu baon ni roha doho. Ay dang binoto partikian ni guluta. Alani marhamu baon ni roha mahita tapature maha porsyauta. Jalaga bejol masih partangi yang mahita. Pajonok girim tu di bata. Unang tu hamagoak konin na si Andi tu si Ando. Roma si Ando mangalusi. Anggo ho Andi dang nahya dinikmati ho parngulunon. Holan na tu parmingguan ido ho. Holan na tu partangiangan ido ho. Daki aditanda ho akka pergaulan. Kamu gak keren Nina. Alay dia mu nama nami inanami. Didok sian dulu tu siandi. Alani coba maco Nina. Mulak mana sida masing-masing tu tempat kosna. Mulak tu tempat kosna. Marpikir di bagasan roha olo tahe. Olo tahe. Nina si adion. Didok rohana adigan piao menikmati ngoluku. Daging bunga lama tua Nina rohana. Romasian do olo tutu daging lama tua maconok nama aho tu di bata. Dang panagaman laho manasida neng pajupang pabotohon sakap nasida. Jalan neng mangulahon sakap nasiday. Tabrakan manasida na dua. Las tos maho sana sida mate ma. Damang day nang suku-sukun isedo na masuk tuara jaon banua gijang. Totui daot tamadisi namar hamu baon ni roha di partikian di tiki roto di sido ikon mahar hamu baon ni roha. Jangan tunda pertobatan. Jangan tunda untuk percaya kepada Tuhan. Roma hita pasahat to dirita ay ibana do mangarajai saluhut nguluta. Raja di saluhut portibion dangadong namarhuaso asing ni dibata di bagasan nguluta. Talehon madirita tu dibata. Tapauba maganuk parulota.
asa unak kita di balian alai dohot kita tuhuta hasunangan Jerusalem na baru surgo hasunangani rap dohot di bata marsonang-sonang mamuji pasangap kuar di bata di pargugui di bata mahita mangulahosa di bagasan asin rohana. Amin martangya kita mulai ate di ho Tuhan. Jami tahun paingotok kami. Asa manotok kami makaporsyay ho. Di saluhut na parngulon nami. Bitjan sa dihari do pehasirohan Tuhan. Wala di bagasan Jesus Kristus Tuhan namin. Amin.